Ayan guys ha, Vice Ganda Davao sumali sa Compostela tournament versus Joshua. Welcome natin si Boss Payat ng Cebu. Welcome natin Boss Payat at sa ating club. Welcome din sa kuwapo mo Boss Payat. Ayaw hapon. Iwasan yun. Ayun guys ha. Ayan, titira na po si Joshua. Good shot. Walang basketball do, bawal ba? Labas na, labas. Hindi mag-basketball. Okay, table. Ayan na, pumurma na po si Banban. Nako, nabitin. Bitin guys. Ayan, babandahin po. Nako-over. Nako, pinula. Ba, diskarte. Foul 1 po si Banban. Ay, linising isang good shot din. Okay. Table 4, daw na, table 4, winner. Blazing din, no? Tibon. Ang tago isang Tibon na daw dyan para sa table 4. Sinan, table 2. Boss James. Good shot. Aging Boss James. Ito na. Versus table 2, table 2. Nako, nabitin na naman.